Champurrado. So gachampurado ko guys kay ipakaon na ko ring gaobra sa mong baol. Say hi. Hi. Nagaon sa man ka? Gaon sa ka? Unsa man ko? Gaon sa ka? Nabuhat ko. Sa buhat nimo? Ani. Sa man buhat Buhat na subutan? Or Tinidor kutsara. Ay dili na nak, maguba na nang itsura na, dato lang. Tarong nga nang kuan obra nimo. Mamaynusan nag 20 imong bayad. Mana kasi ang trabaho? Asa man ka mangayo kag kaon? Dali na dong, kaluoy aning bata kinsa man ning anak oy. Kapakabusog ha kay maguna pa karon. Minute pa? So mao din yung kuan gigamit nga tableya guys. Nang editas tableya. Nang editas tas. Dapat may may H man. Nang edita. Nang editas tableya. Baka naman nang. So, yan na guys, salamat sa panonood. Bye.